Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ambe ambalema kema ani ambalema musulman bela jenifo. Ni ambalema ke jabi kanye. Alhamdulillah bi amena kuma malibakan anka malibakan. Ame wakati mina komi 600 kibaria mbe anka mali konnana. Kaben ni kalafili min temina dimanche loya ne ala sonama jabi bena bo le 3 août mimbe vendredi doyen jumadon inshallah kalafili folo konnana dimanche mbalemaou anye fenye nyate son femi flelima anye femme tolo te son femi lamenima munko son unkote amena kuma ambalaka ou de fe amena kuma amfalaka ou de fe ambange baka mu siginibe mali jamana konnana. Je pense que wakati do temina au kulela ko au ka horonya minane aula ko au dambe minane aula Ibrahim Aboubakar Keita telela d'autres utala grève la encore ni andoro ulu be salam norila nyate sorola ama ambao amfao nafula ko ala ye an sutura o konnana fo kana se ambe wati mina ko mi 600 ka beni kalafili ye au ka delecteta kata au ka horonya sigi au yerema kata au ka dambe fere ezi au ka dambe sigi au yerema ai au moke au contraire aye au ka delecteta kata au ka horonya fichini mitume au la koto oto fere kata au ka dambe fere ni dalasi wa fla ani dalasi wa naniye anfani ambao au mube malila nafulo kote aula munko somba foko nafulo kote aula sabula au de mube tunga fe billahi ne jabi jamana den bela jenina malien dene abe ayere jentuma dola ye choko nyuma nu awba ye bunu adama de ula malien den be ayere jen ula ka foko ale fa ani ababe sokono tumana mina ale tumbe bola sukaro ani moni ale fa ani abasuto osoro oye aw yere ka zanay na vola ko aw ye o wakati bela jeni ke sege ani toro ani degun konnana ko anana se ambe yoro mina ko mi 600 aw ka horonya ka inka kosegi awma aw dambe ka inka kosegi awma ko aw nyinana san duru teminin ko dalasi wa fla yeni aw nyinana san duru teminin ko dalasi wa nani yeni aw nyinana san duru teminin ko dalasi wa woro yeni aw nyinana san duru teminin ko dalasi wa kelen yeni aw ka miri sabula setigiba ala ate sunogo tumadala ni ka bun adama denwuye fendo ukono atoni oye sabula akakanu oye ni akalla nyini korolo tunte akalla nyini kurale do sabula ala te fenke gbansan malidion aw ka don ka foko aw dun be tunga fe u ka dorome a bela jeni be bla kata di aw de ma anya ye mali de la aventure bu bolo ke nyoronka u chekele yere be wuli kata dotoro sojo village konnana buke ale fa ani abani a dogo mube chokomina o kata furake parce que ka bo olu ka village kono kata ville kono o cheka jamporu fe nyumante ni banabagato do deguni blala burfen kono burfen te burfen nyumanye abe son kasa ou muso be son ka digi sirala o konnana maliende o mirila o ka horoni o ka dambeyama ka dotro so ujo village ula ujo ka di awma nu ukuna waluye awbe mu wore de fetuguni awbe mu wora fe ni awma to billahi setigiba ala abe awden dusu gere obe nyina awko abe ka yom ubola sanfele katun sabula dorome ota abla kadi awma awu se ka soni ma jogo juma ha
mamu kasila ka kule woy way aw ka sabari an ka don ka fo ko adamaden i kelen kɛ wari jugu tuma dɔ la a b'i tɔɲɔ a bɛ tila k'i buruju bɛɛ lajɛlen tɔɲɔ ni i miirila o ma tuma dɔ la i b'i yɛrɛ sama ka bɔ kɛwale jugu ma o kɔnɔna na an bɛna dɔ fɔ fana ni maa min ko rasta ye a ka kɛlɛ kɛ hɔrɔnya ani danbe kɔnɔna na kɛlɛ bɛna se victoire ma wagati min na a ye a ka hɔrɔnya ni a ka danbe fili Sunbala Sise ma an b'a fɔ aw filila sabula rasta ye kɛlɛ min kɛ a y'a kɛ aw fantanw de kosɔn a y'a kɛ aw m'u bɛ aventure la aw fa m'u bɛ tunga sadi jamana kɔnɔ ko o tɛ finman ani gbɛman lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a ye finman ni gbɛman yira olu la aw le ko rasta tɛ illettré ye o bɛ se ka sɔn cogo jumɛn ni jamaba bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔfɛ ko olu ta ko o fili dinga kɔnɔna na a ye tɛna fɔ ko nafolo ko de don sabula Afrique kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko minisiridenw kɔni nafolo ko tɛ olu la o bɛ taa ta ka tiɲɛ de mais rasta ye o bɛɛ lajɛlen to yen ka na sigi a ka kalan nafa k'o tila aw la ni élection nana se ni a ye candidat yira aw ka taa voter karima sira ye c'est vrai a y'a nɛni kunu mais ni a y'a nɛni n'a a ye sira ɲuman ta an bɛ yɔrɔ min na komi sisan munna a tɛ tugu a kɔ n'i ye baw kɛ ɲɔgɔn kan n'i ko nin ba ni nin man ɲi mais ni o farala ɲɔgɔn kan ele b'a ye k'a fɔ marge ni ba ni nin man ɲi ale ka fisa ni ba tɔ bɛɛ lajɛlen ye i b'o o ta k'o madon i la i tun ko ko ba ni nin man ɲi aw ko a y'a ka candidature don a bɔla flagramment a y'a fɔ a ko o se tɛ ale ye o se tɛ CDR ye o dun se tɛ a ye o se tɛ CDR ye a kunkolo bɛ baara kɛ a ye a ka jama ta ka di Sunbala ma ni aw fɔrala ka bɔ a la kalafili fɔlɔ nana kɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin deuxième tour a bɛ taa Sunbala Sise ani Ibrahim Abubakar Keita le la ni an bɛ mɔgɔ minnu farala ka bɔ a la ni an bɛ olu dɔw fana mankan mɛnna réseaux sociaux kan min bɛ Cheikh Moribo Jara ka maaw ye min bɛ Aliyu Diallo ka maaw ye ko anw n'a tola deuxième tour ma an bɛ fara IBK kan alu dun ko tout sauf IBK a ye ɲaka a y'a dɔn k'a fɔ ko Mali ci lɔgɔ de bɛ aw la Mali ba jeni lɔgɔ de bɛ aw la sabula ni kuma ni a ma tere juguya fɔ maa dɔw to u yɛrɛ ye a kɔnɔna na aw ka fara rasta kan ka se ka nin Mali nin bɔ nɔgɔ la cogo min na sabula n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin dɛ dɔ ta b'i kin ba min tɛ kuma o ka jugu ni bɛɛ lajɛlen ye o de bɛ Ibrahim Abubakar Keita ye aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin kɔnɔna na an bɛ an balimaw fo an kanuɲɔgɔnw fo u ka hɔrɔnya ani u ka danbe la aw kana décourager a ye aw ka nafolo bɔ ni aw fa ni aw baw mako dɔ la aw la wagati min na aw ka di o ma sabula maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila o kɔnɔna na ne bɛ n balimakɛ min bɛ Muhammed Sidibe ye k'a fɔ kosɛbɛ ka tila ka n balimakɛ fo min bɛ dakantigi ye an b'i fo i ka timinandiya ani i ka courage la sanka ni wagati bɛɛ hali bisa ala ka an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ne jaabi bɛ n balima bɛɛ lajɛlen fo ka n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo hali bisa ala ka an sutura rasta ala ka a se a ka kɛlɛ la a bɛ a kɔ ɲuman min na ni Mali ka ɲuman bɛ a bolo ala ka di ani Sunbala Sise ma ni Mali ka ɲuman bɛ maa wɛrɛ yɛrɛ bolo ala ka di o tigi ma nin tun ye aw balimakɛ Jaabi Kaɲɛ salamu alaikum ala ka an to ɲɔgɔn ye.